Hello guys, meron naman tayong babalutin na manibela ng golf cart to guys. Ito, naporma na namin. Tatahiin na lang to guys dito. Manibela ng golf cart yan oh. Yung upuan nito nandun na, nakarap na. Mamadali kasi. Ito guys, ang tabayanan ninyo guys. Siya no, golf cart. Babalutin natin. May mga plastic naman to dito. May takip pa ito. Ganun siya guys. Kung mapapansin nyo, parang kutsi din. Siya no. Ito na si Jason? Sa CR pre, CR. Sa CR. Okay guys, ganyan guys. Medyo maingay guys. Update na lang kayo pagka natapos na to balutin. Papakita ko kung paano tahiin. Medyo matagal kasi pinatuyo ko yung rugby guys. Okay, hanggang dyan na muna guys. Bye bye.